ओके सो हांव जॉन सराक मागता. जॉन सर एक तो इंट्रोडक्शन स्पीच दी. तुगे कोंकणी बरी आहा. तू ना तू दी. ओके कितो जाला 11:25 होय म्हणटकच आमी आतां सकाळचे शाळेत सगल्या देवभर सकाळ देव आनी तुमकां प्रेसाक सगल्यांक आख्खे आय सायबा टिमी नांवान आनी आमगे डायरेक्टर बाबी स्टॅनली डिकॉस्टा नांवान तुमकां हांव काळजा कोलायसान देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना जेन्ना कोंकणी फिल्म येयलें तेन्ना तेन्ना तुमी मिडियान सदां सपोर्ट केला. सपोर्ट फुडाराकूय करीत रावाय. काळजा कोलायसान देव बरें करूं. आनी हो आमगेलो इंटरव्यू चयतल्या सगल्यांक काळजा कोलायसान देव बरें करूं. जेन्ना आमी नवे वर्साच्या 8वी दिसा पावल्याय तेन्नाय तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा. आनी ह्या हॅपी न्यू इयराक एक हॅपी न्यूज आहा. आनी तो हॅपी न्यूज म्हणल्यार जायत तोकोस घेवन आमगे बाब स्टॅनली डिकॉस्टान एक कोंकणी फिल्म केलोलें आय सायबा. आनी आयच्या दिसा ह्या आय सायबा फिल्माच्या गोंयच्या थिएटरांनी मल्टीप्लेक्सांनी 150 शो क्रॉस जाले. म्हणटकच सगळे कोंकणी उलोवप्यांक ही एक खुशालकायेची खबर. प्राऊड मुमेंट टू ऑल ऑफ अस. हें सगळें देवा आशिर्वादान आनी तुमच्या मोगान जालें. तुमी कोंकणी फिल्म चोवपा येयल्ली देखून. आतां फुडलीं उतरां आमगेले बाब डायरेक्टरा उलयली स्टॅनली डिकॉस्टा. हांव चड उलयना पूण म्हूण एकच सांगतलो कितें इतलो जो आतां जो आमकां तो मोग मेवला न्ही दीस इज लायक मोर देन म्हणजे नॉट एक्सपेक्टेड तशें पूण इट इज लायक आमच्या कामाक लागून आमकां म्हणजे एक रेकग्निशन मेवला. ताका लागून आय एम रियली ग्रेटफूल. थँक्यू. बाकी आमी तुमचे जे क्वेश्चन्स आसात ते आमी घेवन रेडी आसाय आनी हिंगा जॉन सरका पत्तो दिता. मोगळ भाव भयणांनी आख्खे टिमीन हें फिल्म करता आसतना खूब तोकोस केला आनी मोहन घान हें फिल्म केलां. बाबी स्टॅनलीन खूब तोकोस केला. आनी आयज आमकां खुशालकाय भोगता जेन्ना 150 शो क्रॉस जाले. आनी एक तुमकां हांव सांगोसो दिता कोंकणी फिल्मां काडपाक जबरशे कोण मुखार सरनाय. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा पयशे रिकवरी जायनाय. सो आमी सगळे आयज गणगणान ताळी मारताय हे कोंकणी फिल्माच्या प्रोड्युसराक बाब हनीफ. ओके आतां सर आतां बाब अनिकेत उलयतलो आमचो विलन पूण चोवपा हिरो दिसता. ना पण हांव सदांच एकच म्हणटालो. हांवें जेन्ना फर्स्ट 6 वर्सां पयलीं हांवें म्हजी फिल्म करपाक स्टार्ट केल्ली तेन्ना म्हाका लोकांनी खूब आमची गोंयची एक खूब डिरेक्टर आसा जाणें म्हणलें गोंयांत कोंकणी फिल्म चलना. हांव सदांच म्हणटालो गोंयांत कोंकणी फिल्म चलना ऑर रॉंग ओपिनियन आसा लोकांचो. कित्याक सांगता आतां लास्ट वीक 2-3 वीक पयलीं धुरंधर रिलीज जाल्ली. धुरंधर थिएटरां हावसफूल आशिल्ली. पळोवपी मनीस कोण भायले आयिल्ले ना आमचे गोंयकारच. तेजो मिनींग कितें जालो जेन्ना आमी बरी कोंकणी फिल्म करता ऑर जेन्ना आमी बरी हिंदी फिल्म करता लोक येता पळोवपाक. तशेंच हें आय सायबा वांगडा जालां. जेन्ना आमी बरी कोंकणी फिल्म केल्या म्हणून लोकांक इतलो मोग इतलो क्रावड थिएटरान येवन ती फिल्म पळयला. आमकां खूब बरें दिसता जेन्ना आमी थिएटरान वता बॉक्स ऑफिसाचेर आमी न्ही हळू कान लायन पळयता. स्टॅनली ऑल्सो नोज दीस. आमी हळू कान लायन पळयता दोळ्यान पळयता तिकीट ना लोक परत वता. ओके फाल्यां येतले म्हण. पब्लीक अशें ना की तिकीट ना म्हण येनात फाल्यां परत येता. तेका लागून हांव लिटरली आमगे आयनॉक्स म्हण सिंगल स्क्रीन्स म्हण जितले स्क्रीन्स आसा गोंयांत आय थिंक वी आर द फर्स्ट कोंकणी फिल्म टू हॅव अ बेंचमार्क ऑफ 19 स्क्रीन्स इन अ डे. ही आयज मरेन खंयच्याय कोंकणी फिल्माक मेळूना. ही आमकां आय सायबाक मेळ्ळा. गोंयच्या लोकांक तो मोग आमचे कडेन दाखयला म्हणून ती स्क्रीन्स आमकां मेळ्ळा. हांव तशेंच म्हणटा की हो मीथ तकलेंतल्यान काडा की गोंयांत कोंकणी फिल्म चलना. तुमी बरी फिल्म करा. बरी फिल्म चलतली. गोंयचो लोक आमकां तितलोच मोग दितलो जेन्ना तुमी बरी फिल्म करतली. तर म्हणपाचें एकच की आय सायबा मुमेंट हो सगळ्यां खातीर आसा. आमचे खातीर न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आसा. कित्याक की आय सायबा इतले लोक येता रे कोंकणी फिल्म पळोवपाक. हें जालां आमचे वांगडा. आनी हें प्रत्येक फिल्म मेकर जेका कोंकणी फिल्म करपा जाय इट इज एन इन्स्पिरेशन फॉर ऑल द गोवन फिल्म मेकर्स. स्टॅनली हॅज क्रिएटेड अ बेंचमार्क अँड इट इज एन इन्स्पिरेशन फॉर ऑल गोवन फिल्म मेकर्स की बाबा भायर यात कोंकणी फिल्म करात
आनी हो आई साहेबा मोमेंट क्रिएट करात, कित्याक बरी फिल्म केल्यार आमची गोंयची लोक फिल्म पळोवपाक येतली. जशी तियात्र पळोवपाक वता, जॉन सर इज द बिगेस्ट बेंचमार्क ऑफ तियात्र वेर लोक येता, भरून भरून लोक येता. तशेंच त्याच्या तियात्रा मोगा खातीर आनी कोंकणी फिल्मा मोगा खातीर आतां लोक येवपाक लागल्यात. लेट्स रेज द बार अप, अशेंच इतलेंच म्हणटा हांव. आनी देव बरें करूं. आनी सगळे गोंयकार ऑडियन्साक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. What is the story about? अच्छा, म्हणजे तुम्ही चोवंक ना फिल्म अजून? मागीर दॅट इज तर आता हे जे आई साहेब आसा ते एक सिंगल शोज असे ना आसाय, ते सद्दां आसाय एवरी डे. सो इट्स लायक आयनॉक्सान आसा, सिंगल स्क्रिनान आसा, देर आर एवरी डे शोज. पहिली फिल्म 5 स्क्रीन कोंकणी ना, आम्ही स्टार्ट केल्ले 3 स्क्रिनान आणि आयज आम्ही जर 19 स्क्रिनार आसाय म्हणजे तो तुमचो मोगूच आसा. ओके, फिल्माचे सांगूंक आता जर तेजेर येता जाल्यार इट्स एक स्टोरी आसा एक अशा एक आर्टिस्टाची जो हिज ड्रीम इज टू परफॉर्म ऑन द बिग स्क्रीन. ओके, पूण ताका चान्स मेळना बिकॉज ही इज ऑलवेज ही लॅक्स कॉन्फिडन्स आणि ताका तितून मातशें प्रॉब्लम जाता, तो भिजूड आसा. आणि ह्या जर्नीन जेन्ना ताका चान्स मेळता तेन्ना तो कसो एक सिच्युएशनान बसता आणि त्या सिच्युएशनान ही सेल्फ डिस्कवर्स हिमसेल्फ टू अचीव हिज ड्रीम. ओके, दॅट इज ही आमची फिल्म आसा आई साहेबा. तुमकां आनी कितें क्वेश्चन असल्यार आतां तुमी विचारात. फायनान्स मेळाना म्हणून खुबशे लोक फुडें येयनात. तुमी तेजो आदार घेतला कितें स्किमी? ना, आम्ही आधार घेवंक ना अजून त्या स्किमीचो. हांव म्हणजे म्हाजो जो प्रोड्युसर आसा हसन, तेजे एक वटपण म्हणजे तेणें म्हणजे ह्या फिल्माक लागून, एक कोंकणी फिल्माक लागून तेणें म्हणजे पयशे लायले. तेणें केन्ना विचारूंक ना कितें म्हणून रिकवर कशें जातलें आनी कितें, कांयच ना. म्हणून ताका लागून एक आय एम रियली ग्रेटफूल तो येयलो फुडें आनी करून. कित्याक जेन्ना हांवें स्टार्ट केली फर्स्ट म्हणजे जेन्ना, तेन्ना हांवें रेमोंक सांगलोलें, रेमो डिसुजा जेच्या बरोबर हांव काम करता. तर तेणें म्हाका म्हणलें म्हाजो एकलो फ्रेंड आसा पण ते कडेन उलयता म्हणून. आनी तेन्ना मागीर तो येवन तेणें हेका मेळलो आनी होय म्हाजो फ्रेंडूच भायर आसा. हांव वळखता हेका म्हणलें तशें. आनी मागीर तेणें जे सपोर्ट केला आमकां. आय थिंक वी नीड मोर प्रोड्युसर्स लायक हिम. होय, तेजो फर्स्ट अटेम्प्ट आहा. पण हो प्रश्न विचारलो, गोवा सरकाराचो स्किमाचो प्रश्न विचारलो म्हणून हांव एकच तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत सराक एकूच रिक्वेस्ट करपाक पळयता. पळय कितें आसा, आमचे गोंयान प्रोड्युसर आसात ते प्रोड्यूस करतात सारके. तशेंच भायले लोक जे प्रोड्यूस करता आनी समज एखादी कोण कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस करता, भले तो गोंयकार ना तरी, इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, पण तो गोंयकार ना तरी बाकीची फूल टीम आमची गोंयची आसा. आमी सगळे गोंयकार आसा हेतू. पण आमच्या फुड्या एक भायलो प्रोड्युसर येवन अगर समज प्रोड्यूस करता आनी तो कोंकणी फिल्म करता आनी तो ती स्किमीचो गैरफायदो अगर उचलना, तेका लागून मातशी कितें तरी कन्सिडर करपाक जाय. कित्याक आमी एट द एंड आमी एक कोंकणी फिल्म करता. आमी गोंयकार, स्टॅनली गोंयकार, हांव, आमी सगळे हांगा गोंयकार आहा सारके. आमगे भले आमी मुंबय वचून काम करता, मुंबय रावता, कितें आसूं, पण गोंयान फिल्म करपाचो सगळ्यात व्हडलो आमचो व्हडलो प्रोत्साहन म्हणल्यार कितें, आमची मायभास. ही मायभासा लागून आमकां सदां दिसता, आमी जेन्ना बॉम्बे आसता उलयता, आमी सदां म्हणटा की गोवन फिल्म इंडस्ट्री एक अशी इंडस्ट्री आसा जी सगळ्यात लास्ट ग्रोईंग इंडस्ट्री आसा अख्ख्या देशभरान. कर्नाटका वयर आयली, तमिळनाडू वयर आयली, तमिळनाडू पयलींच्यान वयर आसा. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री आतां हालीं 10 वर्सांन वयर आयल्या. आतां टायम आसा आमची फिल्म इंडस्ट्री वयर घेवपाक. आनी आमचे भशेन जे बॉम्बे काम करता, जायत गोंयकार आसात, जायत गोंयकार बॉम्बे बसलात, तर तांकां मातशें एनकरेजमेंट करपाक समज एक कितें रिकन्सिडर करून कन्सिडर जाता फिल्म फायनान्स स्किमान, की भले प्रोड्युसर भायलो आसूं पण बाकीचे सगळे लोक गोंयकार आसूं, एक कोंकणी फिल्मा लागून तुमी कितें कन्सिडर करपाक शकता. तर हांव फुल टिमा वतीन हांव हात जोडून विनंती करता की तुमी हें मातशें कन्सिडर करवा, बिकॉज इट विल गिव बर्थ टू अ लॉट ऑफ गोवन फिल्म अँड गोवन प्रोड्युसर्स इज वॉट आय फील. Next question to the actors.
सॉरी आयकोपा येवना सर. इफ्फी सारको आंतरराष्ट्रीय महोत्सव गोंयांत जाता फिल्म महोत्सव तेजो तुमकां कसो कितें इफ्फी इफीक लागून आमी ट्राय करपाची आसलोली पूण म्हजी फिल्म रेडी नासलोली. म्हणजे माझे पोस्ट प्रोडक्शन चाललोले. पोस्ट प्रोडक्शन आणलोले म्हणून आमी लास्ट मिनिट देखून ट्राय केले पूण म्हणजे आमी पावोंक नाही थिंगा तशें. Okay, last question to the actors. After I Cyber, what is your next projects? So actors can answer. Even John sir. आय साहेबा फाटल्यान आय साहेबा ऑफकोर्स आय साहेबा पार्ट 2 येतलो आनी मागीर आनी एक 3 फिल्म येवपा आहाय. जॉयविन फेर्नांडिसा गेले justmarried.com आनी मंगलोरियन कोंकणी फिल्म आमेन आनीक उमेश म्हळ्याक. पण येताय कोंकणी फिल्म येताय. पण आनी एक पाटी जे आय साहेबा फिल्मान पळय जी रिकॉर्ड केल्या ती एक सारकी गुड न्यूज फॉर ऑल कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी आनी गुड न्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. कित्याक एक आय साहेबा फिल्मान गोंयचे जे मल्टिप्लेक्सांनी 4 शो, बोरोवरीन 2 शो, पेंजीम आयनॉक्सान 4 शो, मारगांव आयनॉक्सान 4 शो, विशांताय 2 शो, मागीर बिचोली फोंड्या हे इतले शो एक दिसा 19 देखून शो दाखयल्या. ही एक सारखे हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यूज टू ऑल कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी. आनी मुंबय चलता हय बॉम्बे खंय ते बरोबली आनी थिंगाय शो सारखे हावसफुल जाताय. सो गोंया भितर आनी विनंती लोकांनी या आनी दुसरे आउट ऑफ इंडिया दाखोवपाक ट्राय करची कित्याक बरी फिल्म. सबटायटल ऑलरेडी आहाय सगळ्याक. कित्याक हांव देखून जेन्ना दुसरे लँग्वेजींनी हांव डेयली म्हाका कांय लागना फिल्मां चोयता खंयच्याय. म्हणजे हांव व्हडलो फॅन विजय तलापती, मोहनलाल, मामुटी, देन नागार्जून हेंगे हांव व्हडलो फॅन. तेंगे हांव डेयली एक पिक्चर चोयतालो. हालीं दिसान चोवपाक पावलो ना पूण सबटायटलांचेरूय कळटा. म्हाका ती लँग्वेज कळोंक कळनाका सबटायटलांनी जी कोंकणी फिल्म येताय तेका सबटायटल आसताच. आनी हांव सदां म्हणटालो तेंगे फिल्म चोयले उपरांत आमगे फिल्म अशें कोण केदों चोयतलो पूण लोकांनी मोतीन धरलें आनी ह्या फिल्मा इतू मोग दिलो डेयली शो हावसफुल जाताय. थँक्यू गोवा. आनी आतां पर्यंत फिल्म लायनीचो अनुभव पळयत जाल्यार खंयचे पिक्चर बरें चलता, कॉमेडी चलता काय सिरियस चलता? एक्चुली न्हू कितें आहा जाण तूं एक मनीस जेन्ना खूंय वचो जायत पाट सांगताय कोणचा फिल्म कब चल सकता. हय हें मात सारकें करेक्ट आन्सर. केदोणा कित चलतलें कोणाच्यान कांय सांगो जायना. नॉट ओन्ली अबाउट फिल्म. केन्ना कोण एकलो ऑल टॉप हॉटेल घाता आनी सायडी कोण एकलो वडा पावां गाड घाता. हॉटेल तशें उरता वडा पाव बेगीन ओके. इट इज डेस्टिनी डिसायडेड बाय गॉड. नमस्कार सगळे. कितें आसता की जॉनर म्हण आसता, एक एंटरटेनमेंट म्हण आसता आनी एक सिरियस जॉनर म्हण आसता. एंटरटेनमेंट म्हणल्यार जी आमी कमर्शियल इंडस्ट्री पळयतात जाका आमी पयलीं आमकां खबर आशिल्ली ती बॉलिवूड. आतां साऊथ इंडियनूय वयर सरता. वेर दिसाचो जो तूं कश्ट करता, त्रास काडटा आनी मागीर एक रिलॅक्सेशनाक वचून एक सिनेमाक बसता जे तुजें सगळें टेन्शन तातूंतल्यान वता, ते सिनेमा म्हणजे ताका आमी कमर्शियल सिनेमा म्हणटा, एंटरटेनमेंट सिनेमा म्हणटा. आनी देर इज सिरियस सिनेमा जे तुका फेस्टिवलांनी पळोवपाक मेळटात. इट इज कितें म्हणटा ताका एकाडेमीक सिनेमा जाचे वयल्यान एक्चुअली तुजी स्टेटस ठरता. सो दोनूय फिल्म आर ऑन अ पॅरलल. कित्याक कलाकार नेमान तेच आसतात जे हातूंकय काम करतात तातूंकय काम करता. वी आर लकी की जॉन सारको मनीस आमचे कडेन कलाकार आहा जो दोनूय स्ट्रिमांनी तुमकां दिश्टी पडटलो. सो अशें जेन्ना पळय फिल्म जाता एंटरटेनमेंट तेन्ना ताका रिस्पॉन्स म्हणजे आतां ताणें एक्झाम्पल दिलें ताजें आनीक एक्झाम्पल दिता की बाकी स्टेटीन जर तूं वचत, बंगाला बी वचत, थंय जर एक बंगाली सिनेमा आसा एका आयनॉक्साक आनी ताजे सायडीन सलमान खानालो जर पिक्चर चलता आनी एक दीस ठरयलें की सलमान खानालो पिक्चर फ्री आनी ह्या बंगाली सिनेमाक 200 रुपये तिकेट, जाल्यार लोक बंगालचे 200 रुपये तिकेट काडून बंगाली सिनेमा पळयतात, ना ते फुकट सिनेमा वचनात. हो जो एनकरेजमेंट आमकां आज आतां मेळ्ळो, उर्बा मेळ्ळी, तातूंतल्यान खुबशे प्रोड्युसर मुखार येतले की असो मेळपाक शकता रिस्पॉन्स कोंकणी सिनेमाक. नाचुया कुपासार जाणें पळय गाजयलो ताजे उपरांत हो फिल्म. ह्या फिल्माक इतली एडवांटेज की नाचुया कुपासार पासून
ताका बाबड्याक कापासतात जालना मागीर डेरींग जालना रिस्क घेतला ना आयनॉक्सान बी दाखोवपाची चलोवपाची थिएटरां भितर ताणें बाकीचे बाबड्यान त्रास काडून खंय खंय हॉलांनी रवींद्र भवनांनी आनी खंय फेस्ता वचून काजरांनी पंचायत हॉलाक हो त्रास ताणें काडलो नांव दिलें गोंयाक आनी आतां ताजे उपरांत खूब तेंपान आमी आय सायबा घेवन आयल्या सो दीस इज द पॉयंट हांगच्यान तुमकां हांव शुअर सांगता की कोण तरी प्रोड्युसर आनी जी अनिकेतान रिक्वेस्ट केल्या ती हांव बरोवन रिक्वेस्ट करतलो सरकाराक ESG कडेन आनी आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत एज अ चेअरमॅन आमचो ESGचो की हो कन्सिडर करपाक जाय जो मनीस जाका कोंकणीचो गंध ना तो फुडें सरता फ्रेंडा खातीर आनी कोंकणी सिनेमा निर्माण जाता आनी त्या कोंकणी सिनेमांतल्यान कितलीशीं आमची गोंयची कलाकारांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा शूटिंग सगळें गोंयांत जाता 100% शूटिंग जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना बाकीचे ज्यो इस्टाब्लिशमेंट असतात म्हणजे लॉजिस्टीक आसता च्या दिवपाचें आसता जेवणाची कॅटरिंग आसता कितले जाणांक ताजे पासून उत्पन्न मेळटा सो दिस इज गव्हर्मेंट्स जॉब इनफॅक्ट लंडना भितर इफ यू शूट 60% ऑफ द फिल्म विथ एनी आर्टिस्ट वर्ल्ड ओवर आर्टिस्ट खंयचोच पूण जर लंडनाक जर 60% जर शूट जायत त्या सिनेमाक लंडनाक हे मेळटा ग्रांट्स मेळटा सो तुगेले हे जाता कितें शोकेस जाता आमचे गोंय आतां आमचो जंय जंय सिनेमा वतलो थंय थंय आमचे गोंय शोकेस जातले गोंयाक फायदो जातलो ट्युरिस्ट जातलो रे हे ते पळोवया आनी अशी ते चेन आसता ती घडटा थँक्यू व्हेरी मच ना आनी सगळ्या व्हडली गजाल हांव अनीफ सरा म्हणटा तो उलयतलो 2 उतरां मागीर सगळ्या व्हडली गजाल की हो एक मनीस जसो साई सरान म्हणला एक गोंयच्या भायरचो मनीस येवन आमकां सपोर्ट करता कोंकणी फिल्म करता हांव सांगता ह्या मनशान एकूय फाटी स्टॅनली बाबाक विचारुना की खंय कितले पयशे वता कितें वता तूं कितें करता कोणाक कितले पयशे दिता हे एकूय फाटी हो प्रोड्युसर जावन हेणे विचारुना कित्याक तेगे विश्वास स्टॅनलीचेर आनी दुसरी गजाल एक गोंयचो मनीस गोंयची सिनेमा करता आनी गोंयच्या लोकां खातीर सिनेमा करता त्या एक गजाली लागून तेणे एक उतरान सुद्दां विचारुना की स्टॅनली खंय कितले पयशे वता हे कित्याक कितले दिता ते कित्याक कांय ना स्टॅनलीन जे सांगला ते हेणे केला फकत स्टॅनलीच्या उतरा खातीर आनी आमची गोंयकारां खातीर कित्याक आमी एक बरी कोंकणी फिल्म करुया म्हूण तर हांव म्हणटा आमगे हनीफ बाबा की एक 2 उतरां उलया आनी सर आपका एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग द रेवोल्यूशन ऑफ कोंकणी सिनेमा व्हाटएवर दैट इज बीन हैपनिंग आणि 75 इयर्स पे आज जाके हमारे पास एक ऐसा कोंकणी फिल्म बना है जो हम 2 हफ्ता कंप्लीट करने के पहले भी हमने 150 शो पूरे किए सर एंड हीच गजाल कोंकणीन म्हणटा आयज 75 वर्सां आमी आयज कोंकणी सिनेमा सेलिब्रेट करतात दिस इयर इज 75 वर्सां आमी लास्ट स्टेट अवॉर्डा केल्ले आनी त्या 75 वर्षाक लोकांनी येवन तो कोंकणी सिनेमाक इतलो प्रतिसाद दिला इतलो मोग दिला आणि भीड म्हणटा कितें क्राउडान येवन थिएटरांत वचून सिनेमा पळयला आणि आमची कोंकणी फिल्म ही पयली कोंकणी फिल्म थरता जेणे 2 वीक काबार जावची पयली आमी 150 शो काबार केला कंप्लीट केला अँड आय थिंक इट इज अ बिग थिंग फॉर आमची कोंकणी सिनेमा आणि हांव म्हणटा आमच्या हनीफ बाबाक सर आपका क्या फीलिंग है आप बताओ and we really thank you for standing out for all Goan audiences and making such a beautiful film for us sir. English, Hindi, Anything. so they always say ना कि blind faith बहुत dangerous होता है और वो कभी कभी work भी करता है sometimes it works also because that's what worked in Stanley's case because I think the way is to talk every time about his film or is to discuss you don't have any question only for him, you know. Generally hota na ki yaar what are you doing, nothing, there was no question. And the best blind faith was put on by the cast, like they completely went with him ki yaar jo bhi hoga acha hi hoga, whatever will happen will be the best only. And it's a really beautiful thing when you see this. For me the best thing was in Panji I saw Avatar a day before a release and the next day I see the same theater, same house full as Avatar. Matlab this getting a house full in industry is as good as walking on your head and climbing Mount Everest. It's like that. It's impossible to see a house full thing. Impossible, as in
I think many people must have died just watching. Arey, house full ho gaya. So it's a crazy thing, and we never had those, what do you call, amounts or the rewards or anything in mind. We just want the film which he made, completely his baby, Stanley's baby. The way it is made, it's his written all over, and great support. Like I was telling John sir today morning only, he just enters. Matlab, I saw almost every show in Borivali because staying in Andheri. Every time he enters until the last frame, people are mad. आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया है, टाइम किया है, हाँ। एक गेम ही थी वो कैसीनो जैसा, लेकिन क्या देख के किया, कि स्टोरी देखी? सर मैं मतलब मेरे बारे में पता नहीं कितना है, मैं म्यूजिशियन हूँ बेसिकली. अच्छा, मैंने 2 फिल्में की है, पाठशाला और मिकी वायरस. पाठशाला शाहिद कपूर थी और मिकी वायरस मनीष पॉल थी. उसके बाद मैंने सिंस 2013 एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तो 4000 एड्स कर लिए म्यूजिक के. नेशनल, दादा साहेब फाल्के से, मतलब एक घर लेना पड़ेगा उतने अवार्ड से. तो म्यूजिक फर्स्ट चीज है. ये फिल्म का स्कोर भी मैंने किया है, बैकग्राउंड स्कोर जो है वो. स्टोरी आपको पसंद आई, किया या मैंने बोला ब्लाइंड फेथ. मैंने स्टैनली से आप पूछो, मैंने पूछा भी नहीं इसको क्या है. टिल ही शोड मी द फिल्म, लाइक ये आज फिल्म देखते हैं, राइट स्टैनली? ये क्या बना दिया हाँ. Stanley? और टेक्निकली आई वांटेड टू नो अबाउट दीज टू गाइस. यू नो दीज टू गाइस का तो द फर्स्ट एक्सपीरियंस क्रेजी watching themselves on screen, and I think Walter has experienced every day. Every day he is with all the people who come out, the entire house full, show people coming out, and he's there, and they are like, you know, it's like magic for them. He was just here and he's here. I've seen him at least 5 days together. तो crazy है. तो मतलब पैसा बहुत सेकेंडरी है, और वो बिकॉज खुद आर्टिस्ट हो ना, म्युझिशियन हो. आणि एक एन्थुजियाझम असता की आपण एक पिक्चर काढतलो म्हणून. हा. पण तुझ्या स्टोरीत नसता. स्टोरी नसता तो एक आता कोणाला तरी दुसरी येता ट्रान्सलेट करता आणि वापरता आणि केलं. वो कॉन्सेप्ट तुम्ही एक्सेप्ट केला काय नाही केलं? स्वतः स्टोरी हाँ पर ब्लाइंड फेथ अगेन ना. क्वेश्चन प्रोड्युसर असा काय नाही म्हणत हा ना. पण या तो जसं हनीफ म्हणता, इट इज ब्लाइंड फेथ. त्याने दोळे दापून मतलब you write a हा, movie first. त्याने दोळे दापून स्टॅनलीचेर विश्वास केलो. रायटर गोयकार काय आणि बायलिंग स्टोरी. किती म्हणता? स्टोरी रायटर आमचं गोयकार काय. हेचं उत्तर स्टॅनली बाब दितलो. हो रायटर, हो डिरेक्टर, हो स्क्रीन प्ले रायटर आणि साईतरी आसा स्क्रीन प्ले डायलॉग. स्टॅनली बाब आमचो रायचो, रावता पूण शिरोडेचो, माणके शिरोडा. तो जल्मला आनी रावता मुंबय, काम करता मुंबय, पूण त्याच्या काळजान गोंयकार, नीज गोंयकार. जेन्ना हांव लायन प्रोड्युसर ह्या फिल्माचो, तेन्ना स्टॅनली सर म्हाका मेळलो आनी तेणें म्हाका सांगलें आपणाक ही लोकेशनां जाय. तेन्ना हांवें ताका केन्नाच विचारूंक ना स्टोरी कितें पळय ती. ताका एकूच सांगलें, पळय स्टॅनली सर, कोंकणी फिल्म जायतो लोक कोत्ता, पूण जो एक्टर आसता ते लँग्वेज आनी कॅरेक्टर तितून तर घुसना कोंकणी फिल्म पडटले. तेणे सांगलें आपणाचो तेच हेतू की सगळ्याक जे आर्टिस्ट आसतले ते आपापलो भुमिका जी कोत्तले ते सारखे आपापल्या लँग्वेजीन आपले कम्फर्टेबलान कोत्तले म्हणून. तेकाच लागून म्हाका दिसता सगळो जो आमचो प्रेज वचोंक जाय स्टॅनलीक. कित्याक स्टॅनलीन कोणाकूच स्टोरी सांगनासतना जे आपणाचे सीन बाय सीन पिक्चर आख्खे कंप्लीट केला, ते आमी सगळ्यांनी ताका वालोर दिवंक जाय. मोगाळ भाव भयणांनी, तुगे काळजान एक आस आसता आपण हें कोत्तलोच म्हूण, आनी फायनली तो तें कोन्न दाखयता. आनी त्या टायपाचो बाब स्टॅनली. बिफोर पॅन्डेमीक तेणें म्हाका आनीक येता थिंगा आपयन येयलोलो, पेज घेयल्या आनी ही आय साहेबाची अशें हिंगा 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 आख्खी स्टोरी एक्सप्लेन केलोली बिफोर पॅन्डेमीक. पॅन्डेमीक जायन कितली हय पॅन्डेमीक जायन वर्स केली, पूण तेणें होप सोडूना. आनी एक दीस ताका देखून उगडास आसपाना. एक दीस स्टॅनली बाबान आमी शुटींग चलता, तेणें शुटींग थोडे दीस उरलेले काबार जावपाक. तेन्ना म्हाका म्हणलें, म्हणपाक लागलो, लोकांक कळों जाय की आमको देखून
बॉलिवूडाक कंपेर कोन्न बियॉन्ड बॉलिवूड वयताय तेश को फिल्म करपा जाताय अँड दीस इज माय ड्रीम हें तेणें म्हणलोलें आनी तेका न्हू एक सेल्फ कॉन्फिडन्स तागे इतू पावरफूल फकत तेका दाखोवपा जाय आसलोली आमगे फिल्मां मल्टिप्लेक्सान चलोन हिट जायन क्रॉस करून त्या लेवलाचेर वयताय म्हण आनी चोय पॅन्डेमिका पयलीं जो मनीस आपल्या मोदी स्टोरी घेवन आसलेलो तीच स्टोरी पॅन्डेमीक काबार जातली तेणें होप सोडूना आनी तें सेल्फ कॉन्फिडंस सोडूना हे दोनीचेरी तेणें इतू मन दिलें आनी फिल्म इतू बरें केलें की तुका एक देखून तितून डल मुमेंट ना आनी फायनली पळय तेका कितें चिंतून आसलेलो तें तेणें करून दाखयलें आनी हे कोंकणी फिल्म तेणें आयज वयर वयर पावयलें सो स्टॅनली बाब काळजा आसा तुका हें आनी हें न्हू एक आमकां सगळें लेसन मीन्स वॉट इफ यू हॅव गॉट दॅट वील पावर if you are always thinking that I want to reach that Himalaya, you can reach there because Stanley Bab has already reached. He has accomplished his dream. Then आपल्याक सपन पुरें केलें ना जायत वचपा आहा पूण कोंकणी तूं एक बरो व्हडलो इतिहास केलो काळजांतल्यान हें फिल्म केलें मनांतल्यान हें केलें जायत तें तुवें चिंतून मनां आसलेलो मोजें जायत जालें तरी पूण तुवें होप आनी तुजे आसलो सेल्फ कॉन्फिडन्स सोडूना दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट एक गजाल म्हाका प्रत्येक जो मुवमेंट जाता तो तूं कित ना कित शिकोवन वता सो ह्या मनशान म्हाका पेशन्स शिकयलें की सुरवाते साकून म्हणजे स्क्रिप्ट हातां पडल्या ते सिनेमाचें शूटिंग जाय मेरेन इतले हर्डल्स आयले खूब त्रास जाले खूब त्रास लास्ट मुमेंट कित ना कितें घडटालें गोंयांत आमी जापकन प्रोफेशनल जावपाक शकनात सो जी सर्वीस आमकां जाय आसता ती मेळना लास्ट मुमेंट कितें तरी जाता प्रॉब्लेम जाता टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाता आनी हो कूल मनीस आर्टिस्टां भितर अनमान जाताली कित्याक खूब लेट जातालो एक एकदां त्रास जातालो फूल नायट शूट करची पडटालें सो ती अनमान जाताली तेन्ना हो थंडपणा हांव तूं इतलो थंड कसो तो म्हणटालो की जेन्ना हो सिनेमा रिलीज जातलो तेन्ना एवरीबडी विल बी प्राऊड दॅट आय एम पार्ट ऑफ दीस सिनेमा आणि हे सगळे पळय डिफिकल्टी हर्डल्स पळय आनी ते लोक विसरून वतले आर्टिस्ट विसरून वतले अँड इट इज सो ट्रू सो दीस इज द लर्निंग लेसन जेन्ना आमी 15 दीस इतले त्रास काडले जॉन सर हांवें बाकाचेर न्हिदता आसतना पयला झाडाला खातून भायर त्या घराच्या वरांडात अशे त्रास काडल्यात सगळ्यांनी आनी जेन्ना आज जेन्ना हे सक्सेस मेळटा तेन्ना आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसता आनी ह्या अभिमानाक कारणीभूत एक मनीस जाका आपल्या भाशेचेर प्रेम जो मुंबय वाडलो एक मनीस जो आपल्या फ्रेंडा खातीर इन्व्हेस्ट करपाक तयार आहा ब्लायंडली आनी आमी हांगा देशांत भाशा भायलो भितरलो आनी असले करून झगडटा दीस इज द लव दीस इज द एक्झाम्पल आय सायबा इज ऑल्सो एक्झाम्पल अ ब्युटिफूल कॉम्बिनेशन आनी देव बरें करूं स्टॅनली आनी असोच आमकां मदत करीत राव गोंयकारांक गोंयचें नांव व्हड करीत राव Sir, it's confirmed, no? Part 2 is coming. लीड एक्टर्स वय फर्स्ट 100%. तुमचे एक्सपिरियन्स कशे I don't आले know. लीड एक्टर फर्स्ट टाइम एक्टर्स तुमचे एक्सपिरियन्स कशे आले Handing over to the chocolate boy of Goa. First time actors, but you'll have to see the film. They don't look like. Both of them. I mean, as artists, we're just puppets, I'd say. We don't really have a huge say, but we should thank our director and writer and producer and everyone who are the backbone of this film for having that faith in us that we could portray what they have given us. And we've reached our 100th show. This is a great milestone for us, and 150 crossing 150. And I just, we don't know how to react. We see crowds gushing out because they've just seen us on the screen and now they're seeing us here. Because I'm just fangirling my own movie. And it's a great moment for us. And I should just say thank you to Stanley sir, thank you to Hanif sir for having that faith in us. And yeah, thank you to Goans for giving us this dream come true. Thank you. How was the experience while shooting? You are the female and all male. How was it? I felt at home, comfortable, extremely, we used to crack jokes. We just made the best out of whatever time we had. And Amruta, the character, you should watch. You'll know that who she is.
Yeah. So after I Saiba, what's your next project? I would say I'm waiting for Stanley sir to get part 2. And so far it's I Cyber part 2, and I'm looking forward to more. But I Cyber part 2 first. Yes, Walter. No, but I think, Walter, I think technically we were babysitting Vedika because she's the youngest actor and the youngest crew in the whole film. So all our guards were up, like we all were bodyguard lovely sing around her. Walter. She's a lovely cake maker. She baked good cakes for us on the rap party. She'll send some cakes for you all also. Yes, Walter. म्हजें नांव वॉल्टर डिसुजा. पूण जेन्ना बी आतां हांव पळयता लोकां भायर येता ना थिएटरांतल्यान म्हाका जो जो म्हणटा, तर आतां म्हाका सांगचें पडटा की कॅरेक्टर सारकें, आनी म्हजें नांव वॉल्टर डिसुजा, कॅरेक्टर म्हजें जो. तर आतां ही लास्ट 15 years हांव थिएटर करता, मागीर फिल्म, छोटी छोटी ऍड्स फिल्म सगळें केलें. पूण अशी मुवमेंट म्हाज्या लायफान केन्नाच येवंक नासली. ह्या मुवमेंटसाठी हांव लास्ट 15 years स्ट्रगल करतालो. आनी जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका कॉल आयलो कास्टिंगांतल्यान, तेन्ना हांवें चिंतूंकूच ना की हांवें विचारूंकूच ना की म्हजो रोल कित्याक. हांवें फकत हें आयकलें की कोंकणी फिल्मां. म्हजी मम्मी म्हणूंक लागली की कोंकणी फिल्मां कितें पुना तूं कर. हांव हिंगा पावलो, स्टॅन सरान म्हाका नरेशन दिलें, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की अरे जोचे कॅरेक्टर ते हांव करता. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तेच म्हाका इतले व्हड आसले. हांवें एक्सपेक्टेशन्स कांयच ठेवूंक ना. हांवें म्हटलें जे पूण हांव इतली 15 वर्सां हांव स्ट्रगल करता आनी म्हाका ही फिल्म मेवल्या, तर हांव म्हजें 100% दितलो. कितेंय जावनी, फिल्म हिट जावनी, कितें पूण जावनी, तो 100% हांवें दिलें. त्याच्या उपरांत जेन्ना हांवें रिजल्ट पळयलो आनी थिएटरांतल्यान आतां जेन्ना भायर येताना, तेन्ना म्हाका हें कितें सपन आहा कित्याक हांवें सजमना आतां. सो स्टॅन सराक हांव, आनी मेन म्हणजे इतले सगळे डिरेक्टरां वांगडा हांवें काम केलां, पूण स्टॅन सर इज डिफरंट. म्हणल्यार की कितें जाता एक्टरचें ना केन्ना केन्ना प्रेशर येता, परफॉर्मन्स प्रेशर. पूण स्टॅन सरा वांगडा म्हाका अशें केन्नाच अशें रियलायज जावंक ना की अरे स्टॅन सर कितें म्हणटलो, अशें केल्यार कितें, कशें ह्यो डायलॉग असो म्हणल्यार कितें म्हणटलो. जे आमी करतले मागीर सर सांगतलो आतां अशें नाका कर, अशें कर. ताका लागून म्हाका दिसता परफॉर्मन्स जो तुमी आतां पळयता, सर आप बोल रहे थे ना की अभी की परफॉर्मन्स नहीं लगता की पहली फिल्म है. पूण म्हाका दिसता सगळे क्रेडीट स्टॅन सराचे. आमी फकत तेचे स्टॅन सर जे म्हणटालो ते ब्लायंड फेथ दवरून हांवें तेचे फॉलो केले सगळे. वॉल्टराची अनेक गजाल सांगता की ह्या सिनेमा भितर म्हजी वेटाचो तेन्ना मातसो मोठो आशिल्लो आनी आतां मातसो बारीक जाला. म्हाका उबारून खांद्यार मारून म्हाका किडनॅपिंग, म्हाका हांगच्यान उबारता, गाडयेन घालता, तेंचे सपन देंवता. आनी हो अनिकेतय म्हाका उबारता, पूण हो खर्शेतालो. हांव वॉल्टरा विचारलें हांव तुवें कितें केलें की तो म्हणटा जेन्ना आपल्या हातांत स्क्रिप्ट पडली पळय, दिस इज प्रोफेशनल, यंग भुरग्यांनी शिकपा जाय. आनी जेन्ना हे सीन्स आसा म्हण आपणें कळ्ळें, आपली जिमाक स्टार्ट केलें, वेट लिफ्टिंग वाडयलें. दिस इज टू बी एब्सोल्यूट सॅल्यूट टू वॉल्टर, बिकॉज दिस इज द होमवर्क एवरी आर्टिस्ट शूड डू. आपल्याक कितें करपाक पडटलें सिनेमा भितर, सो ताका तितलो वेट घेवन तो एक्सरसायज करता जिमाक, आनी ताका कसलो त्रास जालना. तातूंत म्हाका तो खूब वयर उडयता, सकयल काडटा, उबारता, खांद्यार मारता, सपनां देंवता. आनी म्हाका भंय म्हाका उडयत म्हण. बट मोस्ट कम्फर्टेबल ह्या आर्टिस्टांनी म्हाका उबारलो. म्हणून खरंच वॉल्टर तुका देव बरें करूं आनी सॅल्यूट. दिस इज ह्या आमच्या यंग गोंयच्या भुरग्यांनी हें शिकपाक. तेच सांगलें हाणें उबारलो म्हाका, पूण हो खर्शेतालो, धापेतालो. सो ही वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल. हे भुरग्यांनी शिकपा जाय की आपल्या हातांत स्क्रिप्ट पडटकीर ताजो होमवर्क कसो करप, हाव टू डू होमवर्क. आनी एक गजाल इफ आय कॅन ऍड, आनी एक गजाल इफ आय कॅन ऍड, जशें सरान म्हणलां भुरग्यांनी शिकपा जाय, हांव एकच म्हणटा कितें आसा न्ही, गोंय आमचे गोंयान देशभरांतले लोक येता आनी शुटींग करता. ते जे देशभरांतले लोक येवन जे गोंयांत शुटींग करता पळय, त्या लोकांचो जी फिल्म इंडस्ट्रीसान येतात, जशी तेलुगू फिल्म जाली, हिंदी फिल्म जाली, आमी जायत हांवें गोंयान येवन एडवर्टायझींग बी शूट केल्या. आमी जेन्ना एडवर्टायझींग जेन्ना गोंयांत शूट करपा येता तेन्ना आमचो दिसाचो बजेट 50 लाख आसता, 60 लाख आसता एप्रॉक्सिमेटली. वी प्ले इन दॅट फिगर. ताका लागून कितें जालां, गोंयांत जितले आय थिंक टोनी बाब विल अग्री टू वॉट आय एम सेइंग, तेन्ना कितें जाता, जेन्ना भायले लोक जेन्ना आमी
बाकीची इंडस्ट्री हांगा येवन शूट करता न्ही तेंचे फुड्यान पयशे आसता लोकांक दिवपाक. पण खूब फाटी जेन्ना आमी फिल्म करता, कोंकणी फिल्म करता, तो खूब व्हडलो सगळ्यांत चड व्हडलो प्रॉब्लेम आमकां फेस करपा पडटा की लोक जे आमचे आसा न्ही तांकां दिसता टेक्निशियन म्हण किंवा कोणूय म्हण एक्टर बी म्हण कितेंय म्हण तो कंपॅरिझन जाता पळय तो कंपॅरिझन कोंकणी फिल्माक मातसो एक डेंट आसा. हांव अजूनय जाणा हांवें तेलुगू फिल्म केला नागार्जुना सर बरोबर असिस्टंट म्हण फर्स्ट एडी म्हण केला. आयजय जाणा नाग सर स्टिलाची प्लेट घेता वता जेवण घेवपा लायनी उबो रावता जेवण घेता आनी वता. आय हॅव सीन दिस माय सेल्फ अँड जॉन सर इज वन ऑफ देम. सो एकच म्हणटा की तुम्ही ते कंपॅरिझन करनाकात. कंपॅरिझन दिस इज स्पेशली फॉर द फिल्म फ्रेटर्निटी पीपल इन गोवा हू आर वर्किंग इन गोवा दॅट आमकां हिंदी फिल्म केल्यार इतले पयशे मेळटा ऍडव्हर्टायझिंग केल्यार इतले पयशे मेळटा तितले पयशे कोंकणी फिल्म करपाक मेळपाना जेन्ना मेरेन आमची इंडस्ट्री वयर येना. सो वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर स्टिक टुगेदर मेक शुअर दॅट तो कॅल्क्युलेशन जो हिंदी आणि दुसरी फिल्माचो आणि ऍडव्हर्टायझिंगचो आसा तो कॅल्क्युलेशन आम्ही कोंकणी फिल्माक लावप न्ही. तो कॅल्क्युलेशन आम्ही कोंकणी फिल्माक लावप न्ही. पयशे आय मीन पयशे सेकंडरी एज ऑफ नाव पयशे आसा कंपल्सरी सगळ्या पयशे जाय ते ना म्हणना पण जेन्ना मेरेन आमची इंडस्ट्री वयर येना ही एक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या जितले आमचे गोंयकार इंडस्ट्रीचे लोक आसा और जे हिंदीन काम करतात तेणी ही गजाल तकलेंत दवरप की बाबा आमी जेन्ना कोंकणी फिल्म करता आमकां ती कोंकणी मायभासा लागून आमी ती फिल्म करता. तर ते पयशे कॅल्क्युलेट करपाक गेले जाल्यार आमगे केन्ना इक्वेशन सेट जावपाना आनी आमी केन्ना व्हडली फिल्म बरी फिल्म करपाक पावपाना. वन सेकंड. जशें अनिकेतान म्हणलां तेच तेजो नांव एक ऍड करूंक सोदता की कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर गोंयचो जावं की भायलो पूण कोंकणी फिल्माक एक आमची मायभास आमी कोंकणी फिल्मान गोंयान करता इतले ताका आमचे गव्हर्मेंट परमिशन रेट्स जावं दुसरे हेल्प जशें आमी म्हणटाले फिल्म फायनान्स स्कीम ती आमच्या सरकारान दिवची स्पेशली फॉर कोंकणी फिल्म बिकॉज कोंकणी फिल्म टुडे इज स्ट्रगलिंग टू कम अप. जायते प्रोड्युसर आसा डायरेक्टर आसा जे पिक्चर कोत्ता पूण ते कॉम्प्रोमायज कोत्ता ऑन बजेट कित्याक लागून फिल्माक हे तितके येना रेव्हेन्यू कलेक्शन जावचें ना म्हणून. तेन्ना आमच्या सरकारान फुडें येवन हेल्प करचें की कोंकणी फिल्म जे कोत्ता तांकां परमिशनां जावं लोकेशन्स गव्हर्मेंट लोकेशन्स स्पेशली म्हाका दिसता कला अकादेमी रवींद्र भवन दीस आर मेंट फॉर कल्चरल प्रमोशन ते फ्री करचे आमकां. आमी आतां ऑलमोस्ट 7 दीस आमी रवींद्र भवनान केला अँड वी पेड कमर्शियल रेट्स which we did not get any thing, but it was still cheaper because we shot in Sankle. Then आम्ही रवींद्र भवन मडगांव करूंक सोदताले because Margaon is center for theatre. That was Stanley sir's dream. Margaon is a center for theatre and Ravindra Bhavan is synonymous for theatre in Goa. But Ravindra Bhavan refused to give us, saying that they have taken a policy decision not to give for film shooting. But this film is a Konkani film based on theatre. I tried to explain, they refused to listen. This is my thing that most of these institutions which are meant to promote culture and cultural heritage of Goa should come forward and offer their services free of cost for the Konkani films. But I will just add one thing to this. We know we all face a lot of difficulties. But I think, Tony sir, it is a part and parcel of the industry that we all are into. हीच problem Bombay asa, हीच problem Tamil Nadu asa, Hyderabad asa, everywhere. But at least I think आमची गोंयची फिल्म इंडस्ट्री जशी वयर येता आणि जसे लोक आता बरी बरी सिनेमा करपाक लागल्यात स्टॅनलीन आणि आमची टिमान स्टॅनलीन आईसाहेबा केल्या म्हाका दिसता एज एन वेन जेन्ना आमी बरी फिल्म करपाक लागतली गव्हर्मेंट ही आमकां सपोर्ट करतलो आणि ही सगळी जे पॉइंट तुम्ही म्हणला पळय ते रिकन्सिडर करतले. इतली आमकां आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आनी आमच्या लोकांचेर खात्री आसा आणि बॅक करपाक ESD आसा हांगा आणि आमकां जे दिसता आमचो प्रॉब्लेम जो आसा तो आमी म्हाका दिसता बरे भशेन ESDक मांडपाक जाय आमचो प्रॉब्लेम आणि गव्हर्मेंटा फुडें तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी
वी शुड इन्फॉर्म देम, बट नेवर सेट देन इट इज बेसिकली म्हाका अशें दिसता दॅट आमी जेन्ना बरी फिल्मां करपाक लागतली जशी आमी स्टार्ट केल्या, मगे फाटली फिल्म आसूं, आतां आई साहेबा केल्या आमी, म्हाका दिसता एज एन वेन आमी जेन्ना जेन्ना बरी फिल्म करपाक लागतली, म्हाका दिसता आमची गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचे बसले ते लोक विल कन्सिडर द फॅक्ट. आनी परत एकच फाटी हांव म्हणटा, जशें सगळ्यांनी म्हणलां, जो सबसिडी स्कीम आसा तुमी गोंयकारांक दियात, पण आनीही गोंयाचेर प्रेम करपाक आनी गोंय मोगी लोक जायत आहा, गोंयचे भायर लंडनान आहा, दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन गोवा फॉर कोंकणी फिल्म्स. तशें प्लीज रिवॅम्प द स्कीम वेर अ प्रोड्युसर हू इज नॉट अ गोवन, त्या प्रोड्युसराकय सबसिडी मेळपा दी. कित्याक बिकॉज अशें आमी केलें जाल्यार आमकां आनी प्रोड्युसर भायले मेळटले, आनी भायले प्रोड्युसरान तांकां कितें एक्स्ट्रा फायदो जायना. 50 लाखाची आमची जी सबसिडी आसा, जी स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर अमाउंट अँड गोज टू 50 लाख, 50 लाखां फिल्म जायना. फिल्म करपाक ना म्हटलें तरी 1-1.5 कोटी आमकां लागता बरी फिल्म करपाक. तर कोण भायलो मनीस येवन आमची सबसिडी खावन वतलो ही गजाल जावचीच ना. कित्याक बरी फिल्म करपाक तुमकां 1 ते 1.5 कोटी लागता. तर तेजे करता हनीफ सारको मनीस येवन गोंयान कोंकणी फिल्म करता, आमी बॉम्बे रावन गोंयान येता आनी कोंकणी फिल्म करता. आमी गोंयकार म्हणून आमी येता. हो कोंकणी फिल्म करपाक सगळ्यात व्हडलो रिजन स्टॅनलीचेर तेका इतलो विश्वास आशिल्लो, आनी चड गोवन इमोशन्स आनी सेंटिमेंटाचेर इतलो विश्वास आशिल्लो म्हणून हनीफ बाबान कोंकणी फिल्म केल्या. तशें खूब जाण आसात. तर इतलेंच म्हणटा की एक सबसिडी तुमी अगर कन्सिडर करपाक शकता तर प्लीज करात. ते आमकांय बरें जातलें आनी फाल्यां जावन वी वील गिव बर्थ टू अ लॉट ऑफ आउटसायडर्स प्रोड्युसर्स हू वॉन्ट टू प्रोड्यूस इन गोवा. आनी खूब फाटी एक जाता की बॉम्बे बँड्रा म्हण बोरिवली म्हण जायत गोंयकार आहा, पण मोर दॅन 25 इयर्स ते हांगच्यान भायर गेल्या म्हण तेका लागून कितें जाता, ते डॉमिसायल जायना. पण तेंचे फुड्या पयशे आहा, लंडना जे बसला तेंचे फुड्या पयशे आहा. अगर समज तांकां सबसिडी मेळुना जाल्यार कशें करतले ते. आनी सबसिडी इज नॉट रिकवरींग. हांव परत म्हणटा, सबसिडी जी तुमी दिता ही एक बेसिक सपोर्ट मेळटा आमकां. चला कांय ना म्हणले तरी 50 लाख तरी येता, 30 लाख तरी येता. तशें म्हणटा हांव, इफ दिस कॅन बी कन्सिडर्ड, वी ऑल टीम एज आई साहेबा अँड गोवन फिल्म फ्रेटर्निटी, वी विल बी व्हेरी हॅपी अँड थँकफूल टू द एंटायर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. इतली म्हजी रिक्वेस्ट आसा तुमकां.